yinu ya numero 14 ngamwandiso yinu numero 1 na mwishile bwa tukufu zabarindi boko de fami tulie batama mtu amwandiso numero 1 zonne ngamzijibu zonne numero 1 ya mwando mtume sallallahu alayhi wasallam hamba ukana في حديث فمعناه أفضل صدقة صدقة الأهل الصدقة mtume ngwelezo ye sadaka njema ngamwandiso yo numero ye sadaka njema ujo hitoma pesa 20 30 40 witowe unike mwanadamu ijoka na utukufu mtume hamba nde sadaka ujo unika mru wa fami mtume dini uhuyengo yazaba mtume uhuyengo ikamjomba ho ye uhuyenga tononklo ye uhuyenga basi mrutsorenga sadaka umnike eke imwana mwana mshwaho ndi uko uhuyenga hakujwa ka uyenga mrutso mnika sadaka ekahuli wa umshahara haho mrutso to wa mnaria libala humnika zabarindi libufundi haukamtume salama hamba as-sadaqatu junna sadaka inu protection nge uhifadhio nomro wa jahannam uhifadhi nezembi za hema adui halafika utuwa sadaka kunika mru wa fami uhuyengo ye sadaka ila yuka antibali nemeshahu la ilaha illallah yuka antibali no wanahu ye sadaka ila ngendao yotswenda yibaziza ye mruola owadui wahae utsi kutsengele haina mbia juzi fikiri ziti huwaswili wala ziti wasilo wanao madama ye mru wa thamenge na rohombi baseka hungo mniko sadaka yotsoka antibali junna yotsoka goba lihubaziza yesharisha hae zethawabu izo zindwaji zihensi apari hokabungo rendo fami njema izo apari tsoziranzi nam izo tsoziranzi akote izo zindwaji numero 1 ndo ukana ye sadaka iyo ngeko antibali yao utsambia bwanrendo na montsabo ngokundo ajiri double nam ngokundo ajiri triple 3 fois tibas irdi hu protege uhundo ajiri 3 fois zabarindi au kaye islamu humninka ye jirani wako memunge hule shaye jirani ukamla fami nzima tujurabo ye jirani wao numero 3 ye mru wa fami yabo kwanza ye fami beshongwa hurendo nayi shawengo mrendo njema abo hundu sawabu 3 fois monsiyo uhundu sawabu 3 fois honesa ukawe hanze fami beshongwa huyenga ngwa hurendo nayi ukakumsaidia kifami besho ye muinawe umsaidie mbili husaida mru islam husaida mru wa fami husaidia mru wa karibu nawe yusa wa bundraro numero 4 do kange huprotege une sharisha hae nge huprotege une zambi za hae basi rangule ubo watukufu haina mru wa fami umjua ukafulanie wa fami uhuyenga yena rohombi nawe ngamutsao ufanye hata umbemba hindu fanya hata umbemba hindu namzifanya mtumbamba hindu mbufanya hata umdomba hindu domba hindu leso adaka yonde silaha ya hahuloniyo yonde silaha ya hahuloniyo na ujihifadhi ne sharishahi neze kusuda zae ile roho mbiyae utambinga namlive ukutumliva mrula lakini nino yabone mrula lakini ni yabone na mwishebu watukufu mdunga we darasa hili wazazi watukufu mrula lakini nino yabone na mwishezo ni mwambia ni watukufu banga mjua kazi roho mbingizo zinjwari mwazefame ngani mkonsayeni mrula sibiri yabone mruka mwade hali sibiri ili uparishkali mtula sibiri uparishkali bofu wende ni menyele maisha usaujoke roho yake yombi na yefame msaidie mbahindu ili hu protege
leo haumenyele yaini kutujwa maudu nda hivi kutujwa nda hivi leo haumenyele hazi kutujwa maudu nda hivi ajoka kumenyele leo haumenyele ndola maudu kutujwa nda hivi kutujwa nda hivi leo hautina fitina meso kutujwa fitina ndaliva joka ulitia towe sadaka umneke utimwambie ndongo ukainu sadaka ile Mungu ani proteger sharishabo utimwambie shele bango junga banroko ikamwambia dossier to bezenda mbiye mndu shele utimwambie uka rangule wa mjodo uni kamna reali no Mungu ani hifadhi ne sharisha utimwambie beka umwambie abo ngujamba ewa bano mingo ndrango kaminde adui wao ibansiporone sawadoi utimwambie mbandongo eshele baba numrujo hakana haki halatse haki mrujo hakana haki halatse haki utimwambie mbandongo utimbenulie ukabanu sati hujua kabanu wende adui kazangu utimbenulie ukabanu utujua kabanu wende adui wangu mru wafaminga wadu utimwambie mbandongo jiyo so towa ujiprotege nesharisha we muona salamu alaikum tonto ngaba mna vero to ibano da ulembeza mikati alhamdulillah de namna hiyo mrukadu ambiye adui ukaba nsati jokanga we adui mrukadu ambiye adui ukaba nutsati jokanga we adui iyo hatwari haukabo husa upanga uadui pluisi abo husa kumtangaziza nkodo yarudie njeze nkodo mrukado mwambie adui wajoka we adui mrukado mwambie kabanzazi joka banu wende adui mrukado mwambie azo haukabo husa umwenjezi za mvu ya hasari ngoka yewa hasajwa kamende adui yao basi ngujonezo njomfanyila basi rahaye jani parisa amjom parisa wale hadisi yo mrukado ambia mru haukabo husa kwambia mrukana ngamutabo bahengu jamba basi bango mjo retrape rahaye jani parisa c'est vrai c'est pas vrai ani musolile swalaile mwelewa kamjelewa yele wangu jotape balejem welewe hadisi yani wikombia mrukanga mhutsa honi huwe bayabo bahengu joka utapila ya huwe rant rawe jamu ngujotapila ukashana ni jiprotege raye jani tapila yanu bokuta banasajwa kabani medadwi wahe ngo ishotsungu zambo yabo besabungu ntsako yanangamiza baha besabungu ntsako ya janangamiza baha ngo ishiyo no mrukado mwambie ukapano satse jua sodaza bofu yabo wati unafiki wa hindi wako Mwenyezi Mungu habari mu Qur'ani hambendi wal kadhimina al ghayza Mwenyezi Mungu ndiamba wal kadhimina al ghayza ndo wakure ndo anayi watsimbwa nayi shawo kwa dambia wantu kapano yendende nayi roho yake alhamdulillah yatsubiria rohoni hula hazilawa wal kadhimin wa usiula nezembi zila kana ukule mchado haja hambie kapano wende adiwa wal kadhimina al ghayza bas aizo nerendeleye ze habari yabo sarijibu ye question numéro 1 resari répondre ye question numéro 1 resari répondre zabari hindi ni mtume sallallahu alaihi wasallam yahamba mndu yatowe sadaka yani ke mndu wa fami wokawo yeuhuyenga yewala utsuhuyenga umnike sadaka toujours ba wala kasihuyenga huyo lazima umnike sadaka ba umndu mwema nawe mndu wa roho njema nawe mndu todo msaidia au ke roho njema yake yoda lao wambilo indi ta'amul bakhilu da'u ta'amul laimu da'u wa ta'amul karimu dawa mndu mwema nawe ujoka ye mwema nawe mndu dola mbendu ya hahi wamnika mbendu ya hahoba ho yehila haukaye roho njema ya mndu nawe yoda lao mdzadzaho yoda lao yeroho njema ya mdzadzaho yotsoka dalao besho akajauni kamedika mawahala shero njema ya hahenawe wela mbendu ya haheyoda lao mndu hanzo wa roho njema basi mbendu ya johuni kabesho amba mkate mrutso hula baila dalao shamru wa roho mbinawe fundingo chokoti ya umane na nzuta umane ngamuhambiwe dini ya Mwenyezi Mungu ni hutafsirie verite iliwelewe bamikadora mpomianza nikeclear mndu wa roho mbinawe ulosiruke mndu yena roho mbovu nawe mruka lishahula shahe kahaunika
bofu na utsimwambie kakutushila renga mtoshini kama mrajiyale fundile ngo to secret le wamto secret kalionga miharimwe temu ya huwa adui wa kifami leonga miharimwe ye temu ya huwa adui wa kifami do adui wa kifami nganzo wanze fami yao urende njema ye fami yao Mwenyezi Mungu arusuya ranze fami Mwenyezi Mungu hari konsei ridwanze fami rido renda ye fami nro na rido hanza ye fami ya hatu rerendandro ye fami ya hatu rerendandro ye fami rewarendandro ye fami ridwanze fami rewarendandro sha ikaujwa kimru woyena rohombi nawe bahesha hula shahaki shotsoka wade huzungoni yambatsi dami zonga muhambiye mirongo yahe maulama ino wanazioni wa huu ta'amul laimi yeshahula shamrumui wa rohombi nawe dao showade shouti ya maradhi shouti ya maladi huzungoni baseka ujwa kebwe na uyena rohombi nawe bofu hani balembe rohaja ajanere basimru kashili ufurambilo mreni kwa kado mriarenge mrurenga le kado yaunika sheka ina rohombi nawe mrutsanda unika mrunraji yewona wala kashinahu mdhuru wala mraji ujohu mnika yale kashinahu mdhuru akawula katsina mbaumani yenaye wala katsina rohombi yenaye umnika mrutso mnika mruha li umlawa ka wala tsina ninike mru ye problem yotsi problem kujamnika problem ukawula katsina mbaumani na shewe problem ndawe wewe roho henawe yonde manika wakati mru jo haja hoda honi bof njo harmwe po ya bili tsama mnjo shabani lewonga mwanzo nini ni towe ye dossier ni mnike ninro ukabani mwanzani ha Mungu mwanzo ni mhansini ze place ndondondo lewo yekiyesinge mlendi aujourd'hui fundi il a vidé ngutso vide ze habari leo ngu vide ye saki leo kabatsika shima leo ngani vide ye saki ukanga mjo zinji zibiroma lahoni ngamjuo zinji zibiroma lahoni ngamjuo zinji ziloma lahoni harimwe fami leo ngamvide swafi ye saki ni mwele zenzi khaba je yonde manekawo zensuzinu ngojo parisa wandu malahoni ngojo parisa mndu wa fami ulona roho mbina mndu yekanza wone njema za mndu wetso nenda rwa shahula hashiliho dahoni mrada nzabwe congelateur yeshahula shinushila ndawo wofula ndi ajanisha fulani yajane melian yerangundi na dorni kama ile bof ngoto secret oui il faut dire la vérité ni mwambie ni danger mwanzo mwambie ni si habari batizamza lazima ni mwambie ili mraji proteger ndo anze fami warende njema sha yulona roho mbina mndu msaidie mrende zema sheka ujoke na roho mbisha ula shahi utishile mruto jokujila teraja undu bakulila mikate c'est vrai ou c'est pas vrai muzisi ndi kanga mri abaparozo na ngujo ta PGM kanga mri ya parona za habari hizo ngujo jua ya ta PGM kabufundi oui c'est vrai ou c'est pas vrai ngujo ta PGM ngujo Paris harede uparis ngabo mikate belwaija bo mdzadza fula ye mabele ala awo njomba mwana mshwa mwana mshwa wose kuzini ndobe kuzini wala leo botasi ya kauride ya basubuhi jana ndari kazaze ndabo juzi ya kanzani manisendo la minawe yo poromo na balambero juda wani ashe sha leo haji wabe
leo hajiwawe, leo hajiwawe. Mashallah, hizo njema mrukadorejete njema jusale bakuli londo watowe sadaka bunzeo, jusale bakuli la maile ilo sheri ganzomra keseki bofu mruna keseki ngamuhambi yonrongoza suri utfanyimza ta'amul laimu da shawula shamru ulo adui wa rohombi nawe showade wade ujamana wade maradhi shota wade uzungoni shota diabetes shoti ya kanser shoti ya kanser shoti ya diabetes shoti ya wade zambani shoti ya wade wa ngozi shoti ya wade wa ujufumo shoti ya wade wa majini shoti ya wade wa mazetwan hizo mitside uhambi yonde maulama iwa dini ndo uhambi ya ta'amul laimida wade weto hula hobitsi emwa hwandisa hombani bofu wetu hwandisa hombani ujofikiria la masahiri na la kabati masahiri ndiroho hahe besevale shaula shula masahiri kajata masahiri besevale fwa ilimu kabata hata ilimu wala kajata masahiri wale ndini ndiroho hahe wiyo wetu isha hwandisa yemba desha yitwa ndeja fatuze ikahajidoshita masahiri tena yabo ilo kafa ikahadoshita masahiri tena yabo ilo kafa yabo hamba ilo kafa ikairo hwa hembi hardivale ende hawo no wanruha shita masahiri yabo ilo kafa enja mwambianizo bano hari mwadarasa ukanga mjuo mwana mshe ulio Faransa nsuvumbwa wo mji ikapari hau Marseille hau Bordeaux nsuvumbwa zahe ngujishilie darasa bese ngujo ishilie kakatsan directivan zaye huishilaze darasa yafanya wita na nweva na mjuo mjini hao na botsinduwa yechenga mwajuo wenji shamtsovumbwa wo na parwa hoda honika hene mruma hahe na henda na kundaze problemu mwanamshe jweni ufanyo hazi njema uliwa mshahara mwema ya suparo henda komori wita na nwemva kajaparo henda komori wita nwemva emoto mwanamshe woye kajo hao kajaparo henda iho yetso wajwaru mwa telefoni bes telefoni be wita na nwemva kajaparo henda komori ranzi yandi sofanye hazi basende komori hakahuja Mwenyezi Mungu nge shahidi nizo ni mwambia bana basi ikiso yitu mwambia nizo hatuandisa ho aeroport handisa ho aeroport do aeroport hatuandisa ho aeroport do mdu wandiso zimba ugonfle minru pie awasili pa Faransa Paris Marseille da hubini ntsanza nifumbo mnji omdo wa saurenge hunungu tsona ugonfle yibowo ijahun ya Latif shindashi endo l'hôpital hangalo abana hafanya operation mdu wamba shel problème ketsi hunu balari wono na hii ya Latif i problème irdijo mdu mroaji wende wangalia wanzo afanya operation i problème ijahombani iro ijaho zifubani iro ijo harimwaja iro yezungo zahe ngutso zimba kunga zimbi hunu hafanya operation za timu 4 operation 4 mwanamshi ngujo ishile darasa ino nguni wono au ngujo ni wone shile darasa ino ngefarat hani paroda hunia nene mruma matsozi garo hao bof mrumshomo amala umengea bof ye maisha ya mengea veza bufundi unjwara me parti ya bili amjwa konjara me parti ya bili shamanzo ntimizino ya mwando ino bof omwamala umengea je de mrumshi arende hairewe bufundi irewe na ngono ngejweni kabati yazi operation 4 samba bismillah na rifanye dua ruombe Mwenyezi Mungu basira ndise dua
ba hezindu yazira bihobanu ya yezindu yazira bihobanu ya ndajo jaba nari madarasa njeni de husufia yezindu yakauzito banu ya au kabo kaja kaurabi hamaile na mtuzi na muhogo na nrovi wakati randi sedua ndajo subutini kantiba ndo huwa zizi hutojamba Degulas hujamba Degulas au Deglas reka la glace wende uju reka Deglas wende uju rega Deglasos wende uju muhimu ngabo las Degulas muhimu delas Degulas bofundi reka Degulas reka Deglaglas muhimu las tsokelas tsambezi ndu ya zirabi hobanu yabo Degulas hutojo yeulo akota tojo rabi haba yeulo akote yeulo bavuni hatojo andiso rabia yeone zindu za kauroha yeulo akota tojo njaba haya andiso rabia izo zindu za rabia yeje samba zindu zinungono namne zindu zinu inomba hindu boko mruli siwa ni fami ya mndu yezindu izinu yenu yofanyiwa ni mndu wa fami ya Mungu yekifanywa ni mndu wa hule yafanya yinu wungu juo mndu bofu samba yinu yafanyila mndu uwo mndu wa fami ujuo mndu ngujuo mruje ngujuo abo ulalao ngujuo wakati wendo mshanani ngujuo wakati wenda ho mshanani ngujuo hato wakati wato wena jisi rahawe jabira diminuit ngujuo wena jisi yako kahato wena jisa baha haroha ho mshanana bas rahake jakau hayerangi rahake ja changer le vouche rahake jarenaje ngujuo hato wakati wendo mshanani neze minuiti wabitsa ho mshanani ngujuo ka haroha ba deja rahena jisi ke ja change ngujuo kanga wena regli haukutsina ngujuo ngono zindu zi ngujuo kanga wena regli au kutsina regli ngujuo kabanule ungena hajuhane damu ya hahe au kajajuhane damu ya usajua ka umru wa fami wa karibu umru wa fami ni ujuo kabanunga mina za regli zako vanule wote juhana regli vanile wote regli kazijesa ujuo basi tkanzani utoli mnimfano mtiti uo ngamwendeleyo ya parti ya bili satiro gharmwe parti ya mwana ngamjarmwe parti ya bili shati mwambia utituambia mndu wa fami ukabanu ya problemu ila ijahamu fami so daza so wapara wamba alhamdulillah mwana bono undu hazini ba utsabe mbandongo tuambi utsabe mbandongo utiwambi so para hoda honi komori wambe salamu alaykum kumsalam utitsahe uzise eba wo fulani ewo mndu mdovi ewo utitsahe uzise endo ata utizitsahe so zilawa je so wabesha swadaka bof endamna na sufrini nafanya operation netsamba ewona kujabona alhamdulillah tibona sababu basi wabesha swadaka amba miube hauda honi tisaidia sha umunzu njuwe mndu tsamba tsota we hadisi wala utuzise ujwe mndu wala ndobe yotsa dawa utuzise utitsa he uzise utitsa shukura Mungu woya uhifadhi so shukura Mungu woya beha mndu yaje usove Jibril wa mwanadamu zuwa kumordo wa zamba c'est vrai ou c'est pas vrai mumtu son ngodo tapeje mboko udi ko Jibril wa mwanadamu yani vanhu Mungu ngujo hunika shaye ube haze sababu yaubeka mndu hajahaka sababu ukatibono yesababu indri amngwani ko unono wisha yesababu indri a doktori fulani ndi anifanyile operation linamna atibono yesababu indri fulani ndi anifanyile dua hiyo
wala tudo kabala hutukuza wala no ilande sababu kula shay'in sababa aina rongozo kana sababu yani Jibril wa mwanadamu Mungu yauve hamro haja haka sababu uhundwe mbeza mapapie zao au uhundwe hazi au uhundwe unono lazima umshukuri wala tukariba la kuja shukura Mungu no grace Allah grace ya Mungu sha hardaje ile ye sababu mru fulani tena ndina mtodo shukura tena ye mwanadamu yurenda njema mtoshukuri aizo simwambio katsotawe hadisi hiyo husaubono utsirdi tena hutangaza wadoi je watajordi wajuha tena amba ola mrobo na ridirifa ngimba habari tena emrungo juu amruzo da za alhamdulillah itiboni yobonoje hata utsimwambio kangabo mru fulani usoma dua utitsomwambia utimwambia ukabana ngabo mru fulani nifalado utsimwambe mbaro kutsodasa na tsoka yuko doto alia ewu habonoje yezinrizo yaliswa zila waje basi na tsoka yuko dore bezi sabuza izila waje no ile forte na tsoka kwa damba ile forte yezila waje hato embendu yalisiwa yanja kwa hiyo alisewa yakijafanywa hiyo hato lisiwa tamba halisiwa iyo ndemana bofundi ilintimizie parti numero 1 na mbanga mwanzo mpartager darasa yinu ndondondro mjue kanga wanadamu walona rohombi zinji tsikaanzani timizie point iyo njo harimwe parti ya bili tsikaanzanja mwe parti ya bili yake ma question kanga sina ma question mane zabarindi bokwe madui wa zero okande fami ranje wasule swala hilo zabarindi bokwe mitume bawo ye madui wa hawo toujours owenji wa zero de fami yeze sekre mfukare ze set sekre za kifami ndazibi yabo mjori moze point tsikaanzani timizinu emana mtume abukana yo swada njema ndio wanika mru wa fami uhuyengo msamwelewe hadisa kumjelewa yasaelewa ngujua tapari mjimu fuselewa msamwelewa yemana mtume aboka yeswada kanjema ndio wanika mru wa fami uhuyengo hauka hurende njema husaidia fami hutengela hurende njema fami beshwangu huyengo tibas ngi huprotege je ni rohombia hahi yonziro rahana mroje irohombia mru wa fami yo danger yo danger izonga mzijonzi na humwazizane eka mtoto one video ila yakautilwa ya dovira Facebook wakati usukoti babu hati hausiu ngamushela kwa mtoshele eka mtoshele mwana mshewola mwaone video yatilwa yakauzina daine mjufumo yendado mzingara besibala hulado shindoni tijigula volovolo yawashele yo video hiyo yiketulwa Facebook na filtati hausiu ndondondro kamtoshele yawashele yo ngujo tapiba la mweje hemu hauyate commentaire yawashele yo video tsu yakaitula Facebook bukata tinerve wanaume wahimiwa dotse hano jibiwa mwanamshe ukoka Faransa la Réunion na Faransa mwanamshe ukoka Faransa yahenda yahimilia mwanamme mjufumo mwanamshe wala hende hadu mzingara jawu yekanti jala fondo dore mamakoti wejibiwa so mtsoshile bukata tinerve kumtsoshile hadisi hiyo video hiyo yawashele kujofinda chibala yewala harane wala hatofa wala tolisomba hindu ne fami bofu ngamina ushahidi atolisomba hindu atolisomba hindu amenyihe yake arende mjufumo natsindiwo basi wenji ni wajua atolisomba hindu wajuhamo amenyihazi yakili atolisomba hindu bisinga mwishela video hajuhamo enduwo basi wasa walokomori wajuhamo walataze kaseti mtwanza nivumbua mahala wakoka ya mratu ambayo tivumbua mu mjini hao mtwanza nivumbua mru fulani au kama Tanzania ndo vumbua dzini kwa sababu fulani ni Tanzania ngabo hata walona mikoda wazunguli yao ngabo na waona jao besenyido waona monziani moroni no mijini ho ntujuwo mijini ho nyido waona besenyido waona mru boko hatsofanya hazabe hamna riali endea wakemba nyumba lekeze mru wafami harenge halemna riali mru hajadwa nza uzise basi enda kazo abahana juswamo dafanyilwe zindu alisiwa ajuhamo ngabo wallahi ngamisuri kanga mwishela wa mchanti na usubuti ni vumbuwe miji sho wanro kati wa unoja umi utabihe matsozi jao mutabihe matsozi do mrutsoda yesha mru arendo mjufumo ndo tsoda yembe nru ya hao urendwa dada ujuswamo ndo tsoda yukaibale mna riali na beka kunu hata yenyomba keja wa kwa keleba ni mapesa dawo basi urendwa mjufumo urendwa dada urendwa yirewe
urendwa handicap hesha hao ndesha hao udai shitu shaho usidai shitu shaho ngodaye mbendu ya hao urendwa kaseti urendwa dada urendwa yirewe bas umenyelewe maisha hao hesha hao ngomenyelewe maisha hao hesha hao dembendu yao umenyelewa izo ngizo ngazijirio zenji amisurukanywe nsipia mlu yabo hina mrado shinda towe example zinjira hanami shami hanza nrenge 2-3 example ili mjo ubuhezito mone